Hello guys, ito po yung nagparunda po. Guys, so, Ito po guys. guys, wala pa po guys. Hindi, good weather. I-post muna, i-post. Post muna, post ko muna. Ayan po. Ayan po guys, so, ayan po guys. Post muna. Kasi wala pa. Guys, ayan na po, 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 ayan na po. Cut ko muna guys. Ito na, ayan na po guys, ayan na po. Ayan na po guys, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Ayan na po, ayan na po, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Ayan na po guys, ayan na po, ayan na po. Ang dami guys. Ayan na po. Ayan na po guys, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Ayan na po, 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 ayan na po. Dito po siya. Diba? Andito na yun. Ayun na po, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Tumagdang na po sila guys. Ayan Ayun po po, guys. ayun na, ayun na, ayun na. Wala pa po. Ayan na po, nanagdang po is yung isa natin. Isa po natin na blow. Ay, red bar. Ay na po guys. Subscribe, share, and comment and go. Kung gusto